Jadron Hambai tini belai kena angkuk mani video tui peka je jotuni bagai jara unemployed ba job nang tongo ba job ni bagai preparation khai tongo borok ni bagai admission open katal group rong ni bagai August 2025 katal group rong ni tama tama preparation khai ni bagai TCS TPS TPSC या एसएससी या के बा आईबीपीएस या के बा जेआरबीटी ग्रुप सी ग्रुप दी कबांग मा पोस्ट न करनाय एरपर हाई कोर्ट ऑलरेडी फॉर्म फिल अप खाइपाजाक ग्रुप सी ग्रुप दिनी एरपर एसटीजीटी नोटिफिकेशन नंखरिया को ऑलरेडी अनुमोदन नंजा कয়েক दिन बिसिंग नंखरथाना एसटीजीटी कबांग मा पोस्ट एसटीपीजीटी कबांग मा पोस्ट नरक जतन सोशल मीडिया वो नगुइ थांगा ना जे अभ কয়েকদিন বিসিং নকর থানায় তে এক্সাম বা দাখিল অঙ্গৈ থানায় আপনি বাগৈ কাহাম প্রিপারেশন খাইনানি বাগৈ ডেইলি ক্লাস ডেইলি মক টেস্ট ডেইলি হোমওয়ার্ক আপনি বাগৈ যেমন নাইটংদি ইক মহাহায় যে অব ইক অগাস্ট 2025 ni যে শিডিউল নিনি অনলাইন খাইমানো ওরা আগরতলা যদি টকা হাকায় অফলাইন খাইমানো অনলাইন এবং অফলাইন যারা আগরতলা টংয়া বা ওরা কাছাকাছি আগরতলা কাছাকাছি ইয়া বরক ni বাগৈ অনলাইন একে যারা ওরা আগরতলা কাছাকাছি দङ আগরতলা দङ অফলাইন ফুংনি 8টাও খাইমানো একেবারে 10টাও খাইমানো একেবারে 2টা খাইমানো একেবারে 4টা খাইমানো যে যে নিনি যত সব বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম নি যে কম্বিনেশন যে সিলেবাস প্রত্যেকটা সিলেবাস কম্বিনেশন মিলিউই যে খাইজা নিনি অরব ত্রিপুরা জিকে নিনি ত্রিপুরা জিকে যত জায়গা নিনি তাবুক ত্রিপুরা নি এক্সাম বতঙ্গ ইন্ডিয়ান পলিটি নিনি নর্থ ইস্ট নি হিস্ট্রি জিওগ্রাফি ইংলিশ জিকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার কিউএ মানে কোয়ান্টিটি অ্যাপটিটিউড রিজনিং এবিলিটি যত কম্বিনেশন অরব কম্বিনেশন নং কাইসা রেজিস্টাर না হাকাইন যত কম্পিটিটিভ এক্সাম নি নং প্রিপারেশন না হামানো কোনো ওয়ান আনান ক্রৈ 1 year ni বাগৈ নং যে এডমিশন খাইপাইদি মান্থলি ফি রক নাংয়া একে নং সারিগ ডেইলি অনলাइन ক্লাস খাইদি 7:30 ও একা আবার বিভিন্ন জানজানি যে ক্যাটাগরি বাক্সা টেট নি টেট আলাদা আলাদা গ্রুপ আলাদা আলাদা টেট নি এসটিজিটি কে এসটিজিটি এসটিপিজিটি কে এসটিপিজিটি বা নি জানজানি যে যে ক্লাস নি জানজানি গ্রুপ অবাহিকায় সিলেবাস অবাহাই শিডিউল নিনি ইক 1 তারিখ তিনি 1 তারিখ অগাস্ট ইক 1 তারিখ 2 তারিখ 3 তারিখ 4 তারিখ অবাহিকায় 31 তারিখ যারা প্রত্যেক মাস নি 1 তারিখ আং যে শিডিউল লিরিব অব মাস নি অগাস্ট মাস নি শিডিউল এইকাই নরক যারা প্রিপারেশন সঠিক একদম কাহাম প্রিপারেশন नि বাগৈ ডেইলি ক্লাস আও ক্লাস তিনি যে ক্লাস মানে খানা মক টেস্ট অফ ফেসিলিটি নানান বাগৈ যেচিন সাজা এডমিশন খাইদি নিনি অগাস্ট নি কাতাল গ্রুপ রং नि বাগৈ নিনি অরব জিআরবিটি नि বাগৈ নংখর থাঙ্গানা গ্রুপ সি গ্রুপ তিনি বাগৈ প্রিপারেশন খাইদি পাচ্ছাইয়া পিয়াবা অনেকজন আবো নোটিফিকেশন নদ নংখর খাইবা নোটিফিকেশন জিনাयो আতিয়া নং স্রঙ্গৈ একদম অকে খাইদি বোল্ডারনা অ এনভায়রনমেন্ট ফায়াকো নং একদম স্রঙ্গৈ সিলেবাস ওয়াইজ স্রঙ্গ অকে খাইতন্দি বারবার পরীক্ষার ওই অকে খাইতন্দি আবন পড়েছে নং কারণ নিনি নোটিফিকেশন নংখরকায় 1-2 মাস ni bising hingga hangkai nang kaham srengma yango erpore nini opportunity loss ngo boi sekit lang thanai jara kaham preparation khaijak ro nang ma yang thanai ekai nini STGT STPGT rong ni bagai jara BEd already khaijak brok ni bagai nini STPGT kabangma nongkhorjak অবাহিকায় নংখর ইয়া নিনি লাইট থাংনায় তো খুব কম কিন্তু যারা মাস্টার ডিগ্রি খাইজাক বিএড খাইজাক নারংনি বাগৈ যে কোনো সাবজেক্ট নি ফটাফট এসটি পিজিটি नि বাগৈ মক ভিডিও মানমান লগে লগে ন যে কল খাইমানো তলত ডেসক্রিপশন বক্স কল নাম্বার দङ আকাই কল খাইমানো তারপর এসটিজিটি नि বাগৈ একাই নরক অনেকজন প্রবলেম নাংজাক হুঙ্কা হুঙ্কায় আং যে আরো এঙ্গ সিরিওয়ানা যে ফোন নাম্বার নরক অনেকজন অসুবিধা নাংজাক হুঙ্কা হুঙ্কায় যে এডমিশন না দি একে বুসুক বাসা খিনা নাঙ্গিয়া কারণ নিনি নিনি আবার চাকরি নি জব জব নি প্রিপারেশন বাক্সা বসে দাম
ahai dam irai dam abo karon abo nini job nini chakri ni nang khoroso nung je rang abo to nung ana je sar nung mo khoros khai ding nei rinai ekai abo nung preparation se সঠিক preparation manani bagai naidi karon फोरोंमानि जागा सोलोंमानि जागा गोबां जागा दङ abo nung kaham ka thik babe jasai khayei study khainin bagai naidi jate nini achieve nini success bolte nini simia chini joto nini success ega abo ekdom strong step na harai study khadi yaka bar bar fail rongnai nang success sing yang nai olokhai nini je nini kosto khai biat khai ba kosto khai nang graduation khai je kono job je opportunity nang hatcharang nai bar bar gila nini STGT STPGT ni ba TET ni lai thangne norok result nukuna je 5% ni niche ba 5% pass মানে 95% se fail মানে অবন পাকে STPGT কিন্তু গোবাং মা পোস্ট আইপানা পাস খাইনানি কারণ সিলেবাস বহুত গোবাং STGT STPGT সিলেবাস গোবাং নং কাহাম কাই যদি স্টাডি খাইয়া হাগাय কিন্তু হাতসারাंनाय नों अब माननि बेजालां थानाय तेगायसा ताबो गोबां माननि JRBT बा निनि अरब हाई कोर्ट नि रिजार्व अलरेडी কয়েকদিন बिसिं एग्जाम थांगाना काहामकाय सঠিক भाবে प्रिपारेशन खायाखाय अब मानगला आबन बागे आं बार बार साका जे काहाम प्रिपारेशन बागे कल खायदि प्रिपारेशन खायदि ऑनलाइन माय ऑफलाइन जदि माय का ऑनलाइन खायदि ऑफलाइन हिगे नंगरब आगतला कासाकासि बा आगतला दंगा हांगा नों फायदि फुंगो ऑफलाइन क्लास हरतेसा ऑनलाइन क्लास सालो दुइबा ऑनलाइन क्लास बखायदि ऑफलाइन बखायदि हेके जरा ऑफलाइन में रखाय नगद टंगतै ऑनलाइन कारण ऑफलाइन में रख जरा गाना गिनी तंगमाया बरंनि बागै ऑनलाइन सिमी किंतु अर तंगमा नंकाय ऑफलाइन बखायदि ऑनलाइन बखायदि सालो दुइबा तांगे हिंका हंकाय निनि सक्सेस न आनि सक्सेस बासि नि जतनि न सक्सेस हमाके स्ट्रंग स्टेप न हादि माने सोरंनानि न नों बर बेगात गति तं बर जागा असुबिदा तं इंग्लिश ग्रामार दा प्रॉब्लम तं रीजनिंग दा प्रॉब्लम तं तामो निनि नों तामो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रेनाना ओ एग्जाम नि सिलेबास तामो प्रॉब्लम निनि और समस्या बा निनि आ प्रॉब्लम न एकदम क्लियर खायदि हेगे नों ताम मायांगना बा ताम पासं यांगना बा हेगे अब सेकांबारिया एरपरे नों निजेनो चेक खायदि busuk man nini 100 ni mock test 100 daman ba busuk week ung tong busuk strong ung tong on bagai ela hingke ang tini je jotono o je information belai nang kuman information o video no jotono share khadi man loge loge joto pare tange hingke je kono na ekjon borok ni success bolte bini simia chini jotono success eka obake strong step na hare study khainen bagai কিন্তু जों कम्पिटिटिव एग्जाम बो काहाम काय प्रिपारेशन खायने बागै ताबुक फानो बरक थानी एनवायरनमेंट माने परिवेश खायाको परीक्षा गाना गिनी एडभार्टाइज रक रिखाइसिमी स्टडी खाइलेयो आतिया निनी क्वालिटी न पूरा इंप्रूव खाचुकि इंग्लिश एकदम परिष्कार सुकि निनी क्वांटी रीजनिंग परिष्कार सुकि जीके परिष्कार सुकि नों जॉब मानाय न मानाय तांगमाय एकनबा नों एकदम स्ट्रॉंग प्रिपरेशन नाहादि नों तामुंगै फेलंना बा एगाव बाहायखाय नों समय यागो नाहारै नों प्रिपरेशन खायजुक तंगदि एकदम नों कायसे नों मानाय नों जे सानमान ठीक আছে आपन बगै जे कटाल एडमिशन चलि दंखा फटाफट निनि कल खायदि कल नंबर आं सारिवाना ते डिस्क्रिप्शन बॉक्स बो दंगो 8282 निनि 56958457 और 8256958457 और जदि खाया हंगा हंगा और जदि लाइन मायांग दङ हंगा हंगा निनि और जदि मायांग दङ हंगा 8787 निनि 402457 और बखायमन एकाय अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स बो दंगो और वीडियो बरी सिरिखा केबो प्रॉब्लम नांगा हने 8256958457 और जदि हाब यांग दङ बा प्रॉब्लम दंगा और खायदि 8787402457 एकाय अब वीडियो मन लग लग फटाफट कॉल खायदि ते शेयर खायदि अब आनि निनि चिनि जटन बागै सक्सेस नि बागै जे स्ट्रंग स्टेप नाहादि आहायनो एरें दंयाय
daily phung sarik study nadi porikha ridi ege nang kobang matabo gilar gila bibinno jagao tlangnai kintu asugui tongyai naisingui tongyai study khaina bagai jotrona ang request ege abon bagai jara admission nanai admission karon kaisa group ang 10 জন nini অবাহিকে কারণ কম বরক যাতে যতন খেয়াল খাইমানাই যা গ্রুপ nini গোবাং মাইয়া যাতে কম প্রত্যেক জন বিনি কোয়ালিটি ন একদম ইমপ্রুভ খাইনার বাগৈ কারণ বেশি হইয়া নং যাতে এলোমেলং ইয়া kaham মানে স্পেশাল nini ক্লাস বলতে nini strong nini quality khlainan bagai je sakaipano awon bagai nang call khaidi orawa number call khaidi erpore join khaidi nini admission o katal masni new group prongni bagai ঠিক আছে হামবাই নেক্সট ক্লাস রকো মালাই ফিনাই অমাইকে শিডিউল মানথানাই অমাইকে শিডিউল অনুসারে নিনি ক্লাস আঙ্গাই ঠিক আছে